الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدًا عبد الله ورسوله، بعثه الله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون، فبلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة ودعا إلى الله بالحكمة والموعظة الحسنة، وجاهد في الله حق جهاده وعبد ربه حتى أتاه اليقين، فصلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، عباد الله، أوصيكم ونفسي بتقوى الله عز وجل بامتثال أمره واجتناب نهيه. واعلموا رحمكم الله أن الله سبحانه وتعالى عندما شرفنا بهذا الدين العظيم توج به حياتنا وربط به مصير السعادة الأبدية لكل إنسان. أقام هذا الدين على مبادئ وقيم وعلى جملة من السلوك الذي شرعه لنا سبحانه وتعالى وبينه في محكم كتابه، ثم بينه رسول الله صلى الله عليه وسلم في هديه النبوي الشريف. لكن المصيبة الفاضحة أن المسلمين بعد ذلك آلوا إلى فريقين: فريق أعرض كلياً عن هذه المبادئ وهذه القيم وألقوها وراءهم ظهريا، وفريق آخر اتجهوا إلى هذه المبادئ وتعاملوا معها تعاملاً ظاهرياً، جمدوها وجعلوا منها شعارات تقليدية ميتة. فالمسلمون اليوم أو الناس اليوم إنما ينقسمون إلى هذين الفريقين، لا يستثنى من هؤلاء وأولئك إلا من رحمه الله سبحانه وتعالى. وهذه المبادئ والقيم التي تطبق تطبيقاً مظهرياً وجمدت في حياتنا تحولت إلى شعارات وألفاظ ميتة كثيرة. ولكني أحب أن ألفت النظر اليوم إلى واحد منه. إن من هذه المبادئ الخطيرة الهامة في هذا الدين الإسلامي الحنيف شكر الله سبحانه وتعالى. والشكر هو العمود الفقري في بنية هذا الدين. إذا نهض الإنسان بواجب الشكر الذي أمره الله عز وجل به، فلا بد أن يجد نفسه ملتزما بأوامر الله كلها. ولكن هذا المبدأ العظيم الذي يمثل العمود الفقري في بنيان هذا الدين تحول في حياتنا اليوم إلى شعار ميت وإلى معاملة تقليدية مع ألفاظ الشكر ونحوها. وما أكثر ما يتردد هذه الكلمة على الألسنة وعلى الأفواه، وما أكثر ما يتلاقى قريبان أو صديقان فيسأل الواحد منهما صاحبه عن حاله، فتكون الكلمة الأولى التي يجيب بها نشكر الله ونحمده. ولكن لا المتكلم يعي معنى لهذه الكلمة ولا السامع يريد لها أي دلالة، إنما هي كلمة تقليدية تمر من الأفواه إلى الآذان، ليس لها أي معنى حي نابض يتصوره المتكلم أو يتلقاه السامع. فقد نشكر الله، وواقع هذا الإنسان يكذب ما يقول، وحياته من أولها إلى آخرها رد عنيف لهذه الدعوة التي نطق بها. Louange à Allah, nous le louons, nous implorons son aide et son assistance. Quiconque Allah le guide, nul ne peut l'égarer. Et quiconque Allah l'égare,
nul ne peut les guider. J'atteste qu'il n'y a point de divinité à part Allah, unique sans aucun associé. J'atteste que Muhammad sallallahu alayhi wa sallam est son serviteur et son messager qu'il a envoyé avec la guidance et la religion de la vérité afin de la faire triompher sur toute autre religion en dépit de l'aversion des polythéistes. Il a transmis en toute honnêteté le message de son Seigneur. Il a été sincère envers sa communauté. Il a appelé à Allah avec la sagesse et la bonne exhortation. Il a lutté pour la cause d'Allah comme il se doit. Il a adoré son Seigneur jusqu'à ce que la certitude lui est parvenue, que la paix et le salut de Dieu soient sur lui, sa famille, ses compagnons et sur tous ceux qui suivront leur voie jusqu'au jour de la rétribution. Serviteurs d'Allah, je vous recommande la crainte d'Allah subhanahu wa ta'ala en vous conformant à ses ordres, en vous abstenant de ses interdictions. Sachez bien que cette religion par laquelle Allah subhanahu wa ta'ala nous a honorés et qu'il a fait que l'essor des bonheurs éternels soit lié à la suivi de cette religion. Allah subhanahu wa ta'ala a établi cette religion sur des principes et de valeurs et sur un certain nombre de conduites qu'il a légiférées pour nous dans son livre et qui nous a été éclairé et mis en évidence par son prophète sallallahu alayhi wa sallam, par sa tradition prophétique. Mais le plus grand malheur des musulmans aujourd'hui est que les musulmans sont devenus de deux catégories, de deux groupes. Il y en a qui se sont complètement détournés de ces principes et ces valeurs que Allah subhanahu wa ta'ala nous a établis et ils l'ont jeté derrière le dos. Et un autre groupe, un deuxième groupe, se sont tournés vers ces principes et vers ces valeurs, mais ils l'ont pratiqué d'une manière superficielle. Ils l'ont pratiqué d'une manière figée, d'une manière dépourvue de tout sens. C'est devenu juste une pratique traditionnelle, une pratique de coutume. Donc ainsi, on trouve aujourd'hui les musulmans, ils sont sur deux parties. Des parties, ceux qui ont rejeté les valeurs et les principes de la religion et ceux qui le pratiquent d'une manière superficielle, d'une manière de l'apparence et dépourvue de sens. Donc, tu ne trouveras pas d'exception de ces deux types, à l'exception de ceux que Allah leur a accordé sa miséricorde, qui les a guidés dans le droit chemin. Donc, il faut savoir que ces principes et ces valeurs qui ont été dépourvus de leur sens, qui sont devenus des simples slogans qu'on répète avec la parole, donc sont très nombreux. Mais aujourd'hui, je voulais surtout mettre le doigt sur l'un de ces valeurs, l'un de ces principes qui est crucial, qui est fondamental dans la religion, qui est la reconnaissance et le remerciement d'Allah. Donc, il faut savoir que la reconnaissance et le remerciement d'Allah, c'est l'armature de la religion, c'est le colonne vertébrale de sa religion. Car lorsque l'individu se comporte avec la reconnaissance, a réellement un sentiment de reconnaissance et de gratitude, il va suivre les ordres d'Allah subhanahu wa ta'ala. Il va s'interdire des interdictions d'Allah subhanahu wa ta'ala. Il va se trouver qu'il est en train de suivre et d'appliquer la totalité des fondements et des principes de la religion. Donc, c'est cette valeur qui représente les colonnes vertébrales de l'islam est devenue aujourd'hui juste un simple slogan mort du privé de sens. Combien on le répète sur la langue, merci Allah, je loue Allah, mais combien de fois que des proches ou des frères qui se rencontrent et l'un interroge l'autre, comment vas-tu aujourd'hui? Et l'autre, il va dire, je remercie Allah, je le loue, je vais bien. Mais ni celui qui dit qu'il comprend quelque chose de ce qu'il dit, ni celui qui entend, qui saisit quoi que ce soit comme sens. C'est devenu juste une simple parole qui quitte la langue et qui atteint les oreilles. Mais en réalité, qu'est-ce que ça veut dire louer Allah et le remercier?
Si le remerciement et la reconnaissance étaient juste une simple parole qu'on dit avec la langue, et combien, donc ainsi, on pourrait dire que tous les musulmans, ils sont reconnaissants. Tous les musulmans, ils sont reconnaissants, ils ont ce sentiment de gratitude. Mais cependant, Allah subhanahu wa ta'ala, il nous dit dans le Coran, « I'malu ala Daoud shukra wa qalilun min ibadi ash-shakur » Est vrai, ô famille de David, est vrai par reconnaissance, par gratitude, peu parmi mes serviteurs qui sont reconnaissants. Donc, quand Allah il nous dit, peu parmi mes serviteurs sont reconnaissants, donc tous ceux que nous les entendons, matin, midi et soir, alhamdulillah, merci Dieu, donc, est-ce que tous ceux-là sont reconnaissants? Allah subhanahu wa ta'ala, il nous dit non. Peu parmi mes serviteurs sont reconnaissants. Car la reconnaissance n'est pas une simple parole qu'on dit par la langue. La reconnaissance, c'est surtout que tu t'en sers des faveurs et des grâces que Allah subhanahu wa ta'ala t'a accordées, que tu t'en sers de ces faveurs et ces grâces pour atteindre l'agrément d'Allah et sa satisfaction. Donc, ainsi, la reconnaissance est que lorsque, à un moment donné, tu prends conscience de l'une des faveurs, de l'un des bienfaits d'Allah qui t'a accordé, il faut que tu sois reconnaissant au fond de toi-même que cette faveur, c'est uniquement par la grâce d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ce n'est pas grâce à ton intelligence, ce n'était pas grâce à ta bravoure, ce n'était pas grâce à la force de tes bras que tu as telle faveur et tel bienfait, mais c'est uniquement par la grâce d'Allah subhanahu wa ta'ala que tu as cette faveur. Donc tu le reconnais du fond de ton cœur. Et ensuite, tu vas rendre grâce à Allah, tu vas le louer par la langue. Et ensuite, tu vas utiliser cette faveur et ce bienfait que Allah t'a accordé, tu vas l'utiliser de manière qui plaît à Allah subhanahu wa ta'ala. Donc lorsque tu reconnais dans ton cœur que les faveurs et le bienfait dont tu disposes, c'est uniquement par la grâce d'Allah. Lorsque tu reconnais par la langue que c'est que tu as, c'est uniquement par la grâce d'Allah, tu remercies Allah par ta langue, tu lui rends grâce. Et lorsque tu utilises ces faveurs, ce bienfait, donc ainsi, tu seras reconnaissant auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc, ainsi, la vie est une faveur, est un grand bienfait d'Allah. Si à un moment donné, un jour, tu ouvres les yeux et tu te rends compte, tu prends conscience que le fait d'être vivant est une grâce, est une faveur d'Allah, tu dois remercier Allah de cette chance que Allah t'a donnée et tu dois utiliser ta vie pour obtenir l'agrément d'Allah et sa satisfaction. Ainsi aussi, la santé. La santé est un grand bienfait d'Allah subhanahu wa ta'ala. Lorsqu'à un moment donné de ta vie, tu prends conscience que la santé est un bienfait d'Allah subhanahu wa ta'ala, tu dois le remercier et tu dois user de ta santé pour plaire à Allah subhanahu wa ta'ala, pour obtenir son agrément. La richesse est un bienfait d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc lorsque tu prends conscience que cette richesse que tu as, que Allah il a mis à ta disposition, ce n'est pas grâce à ton intelligence ni aux forces de tes bras que tu as gagné cette richesse, mais c'est uniquement par la grâce d'Allah subhanahu wa ta'ala. Tu remercies Allah le fait de t'avoir donné cette richesse et tu dois utiliser cette richesse pour plaire à Allah subhanahu wa ta'ala et obtenir sa satisfaction. Donc ainsi, celui qui reconnaît au fond de son cœur que les faveurs et les grâces dont il dispose, ça ne vient que d'Allah, et aussi qui remercie Allah par la langue, qui l'utilise de manière qui plaît à Allah, a été reconnaissant. C'est reconnaissant. Donc ainsi, cette question qu'on pose souvent certains, est-ce que les riches, ou bien celui qui vit dans l'aisance, qui se montre reconnaissant, est meilleur auprès d'Allah, ou bien les pauvres, qui fait preuve d'endurance, de patience dans la pauvreté, lequel est meilleur auprès d'Allah? Cette question, certains on le pose, les savants ils l'ont posé, ils ont essayé de traiter cette question, mais en réalité, cette question n'a pas lieu d'être posée, parce que la reconnaissance exige la patience. On ne peut pas être reconnaissant si on n'est pas patient. On ne peut pas être reconnaissant si on n'est pas patient. Donc ainsi, Allah subhanahu wa ta'ala, il dit au sujet de la patience, « Innama yuwaffa as-sabiruna ajrahum bighayri hisab » Seuls les endurants seront rétribués pleinement
de leur pleine rétribution sans compter. Donc, ainsi, comment on ne peut pas être reconnaissant si on n'est pas patient? Par exemple, comme je vous disais, la vie est une faveur, une grâce d'Allah. Allah, il t'a donné la vie. Il t'a donné la vie pour que tu l'adores, pour que tu l'adores, tu te soumettes à lui, que tu suives sa voie qu'il a tracée. Donc, pour exprimer sa reconnaissance et sa gratitude de la vie, il faut utiliser de ta vie, il faut profiter de ce délai qui t'est accordé par Allah à suivre ce que Allah, la voie, ce que Allah t'a dit de suivre et à éviter de suivre la voie dont Allah t'a interdit. Et pour que tu suives et que tu fasses ce que Allah t'a ordonné de faire, que tu t'abstiens de ce qu'il t'a interdit, il faut s'armer de la patience. Sinon, tu ne pourras pas persévérer à suivre la voie et tu ne pourras pas éviter ce qui t'interdit. Donc, tu as besoin d'être patient pour être reconnaissant. Donc, de même, la santé, Allah subhanahu wa ta'ala, il t'a donné la santé pour que tu te conformes à ses ordres, pour que tu t'abstiens de ses interdictions, pour que tu puisses user de ta santé et de sorte à plaire à Allah, il faut que tu sois armé de la patience. De même, la richesse, l'être humain a des désirs, a des envies. Allah subhanahu wa ta'ala nous dit dans le Coran, زُيِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرث. On a embelli pour les hommes, pour les hommes l'amour des désirs et des plaisirs des femmes, des enfants et des grandes quantités de l'or et de l'argent et des chevaux marqués. Donc tout cela, ce sont des désirs embellis aux yeux de l'homme. L'homme aime ses plaisirs et ses désirs. Mais Allah subhanahu wa ta'ala, il veut qu'on lutte contre les passions, qu'on lutte contre les désirs. Imaginez-vous que quelqu'un qui est aisé, qui a la richesse, il est en mesure d'obtenir tout ce qu'il a envie, de tout ce qu'il désire, pour qu'il puisse résister à ses envies, à ses désirs, pour qu'il puisse dépenser l'argent comme il convient à Allah, comme Allah l'ordonne. Il faut que telle personne soit armée de la patience. Si elle n'a pas la patience, ne pourra pas résister face à ses envies, face à ses désirs, ne pourra pas se montrer reconnaissant envers Allah subhanahu wa ta'ala. Donc, la reconnaissance ne va pas sans la patience. La reconnaissance ne va pas sans la patience. Mais tandis que on peut être patient sans pour autant être reconnaissant. Par exemple, une personne que Allah a éprouvée par l'adversité, par la difficulté de la vie, par la maladie, il se peut que cette personne, à un moment donné, elle va se résigner de dire il vaut mieux que je patiente pour avoir la récompense auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala, que je ne sois pas privé de la récompense, donc va faire preuve de la patience dans l'adversité, dans la pauvreté, dans la maladie, dans la misère, il va faire preuve de la patience, mais sans pour autant être reconnaissant. Donc la reconnaissance, c'est le summum de la spiritualité en islam. Ainsi, Allah subhanahu wa ta'ala nous dit dans le Coran, وَاتَّقُوا لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ. Craignez Allah, soyez pieux, ainsi atteindrez-vous, peut-être seriez-vous reconnaissant. Donc la reconnaissance, mes chers frères et sœurs, aujourd'hui, beaucoup de musulmans, beaucoup de gens, ils pensent qu'ils sont reconnaissants parce qu'ils disent par la langue, Alhamdulillah, ils disent par la langue, Ashukru lillah, ils pensent que cela suffit pour être reconnaissant. Non, cela ne suffit pas pour être reconnaissant. Vraiment, le sens profond, l'âme et l'esprit de la reconnaissance, que tu utilises les faveurs et les grâces que Allah t'a accordées, que tu les utilises d'une manière qui plaît à Allah. Allah, il t'a donné les yeux, il t'a donné la langue, il t'a donné des oreilles, il t'a donné des organes et des membres. Donc, sers-toi de ta langue à ne dire que la vérité. Sers-toi de la langue à ne pas médire, à ne pas calomnier. Sers-toi de ta langue à ne pas causer de tort aux gens. Donc, ainsi, lorsque tu diras, Alhamdulillah, puisque Allah m'a donné la langue qui me permet de m'exprimer, tu seras reconnaissant. Mais lorsque tu utilises les faveurs, les grâces que Allah t'a accordées, tu les utilises mal, tu l'utilises à transgresser les limites d'Allah, tu l'utilises à désobéir à Allah subhanahu wa ta'ala, tu l'utilises à faire du mal, tu n'es pas reconnaissant envers Allah. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala fasse que nous soyons
du nombre des serviteurs reconnaissants. أقول ما تسمعون وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله حمد الشاكرين، أحمده على آلائه وأشكره على جزيل إنعامه. أشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. أيها الإخوة، إذن فالتعبير بكلمة الحمد لله والثناء على الله والشكر له تعبير شائع منتشر، ولكنها عبارات ميتة ماتت معانيها على الشفاء، وغدت بعد أن كانت هذه الحقيقة العمود الفقري في بنيان الدين، غدت شعارا ميتا لا قيمة له ولا يقدم أو يؤخر عن الله شرو نقير. ولو كان المسلمون اليوم فعلا يشكرون الله سبحانه وتعالى كما أمرهم الله، لما رأيتهم يتقلبون في هذا الواقع المخزي، ولما رأيتهم مقبلين على الدنيا إقبال السكير على الخمرة، ولما رأيتهم ينحطون في الأهواء والشهوات وقد أوغلوا في أوديتها ونسوا أو تناسوا أمر الله سبحانه وتعالى. ولولا أن هذه الكلمة قد أصبحت شعارا تقليديا في حياتهم لما رأيتهم وقد وحدهم الله عز وجل وجعل منهم أمة واحدة، لما رأيتهم اليوم مزق من الفئات المتخاصمة المتعادية، خصومة تبعث على الاشمئزاز والتقزز، تفرق، وأصبح مضرب مثل في العالم كله، وهم الذين يستظلون بظل دين واحد. ولكن لما تحولت المبادئ والقيم في حياتهم إلى شعارات ميتة، حول الله سبحانه وتعالى دينهم الذي يستظلون به أيضا إلى شعار ميت لا يقدم لهم شيئا ولا يحقق لهم أي ثمرة. ولو كان الشكر هو هذا الذي يردده الإنسان بلسانه عندما يرى صاحبه أو صديقه في الطريق، إذن لكان الناس كلهم شاكرين لله عز وجل. إذن لما صدق قول الله عز وجل: وقليل من عبادي الشكور. ولكن الشكر ليس هذا الشكر على النعمة، الشكر على النعمة هو أن يصرف الإنسان النعمة التي أسداها الله عز وجل لما قد خلقت لهذه النعمة من أجله، وهذا هو شكر الله سبحانه وتعالى كما عرفه العلماء. شكرك لله على نعمه هو أن تستخدم هذه النعم التي أكرمك الله عز وجل بها لتكون مجندة لتنفيذ أمر الله والسير على صراط الله والسعي إلى رضا الله سبحانه وتعالى. ولو أنك نظرت إلى من يطبق هذا المعنى الذي أمر الله سبحانه وتعالى به من معاني الشكر، لرأيت أن قليلا من الناس يصبرون على شكر الله سبحانه وتعالى. المال نعمة تحتاج إلى الشكر، لأن الذي أسداها إليك هو الله عز وجل. لم تكتسب المال بحدة ذكائك ولا بقوة ساعديك، ولكن الله سبحانه وتعالى امتن عليك بهذه النعمة، فيكون شكرك على المال إن كان كثيرا أو قليلا عندما يكرمك الله عز وجل به أن تستخدم هذا المال في ابتغاء مرضات الله سبحانه وتعالى، أن تستخدمه ليحقق لك رضا الله سبحانه وتعالى. الصحة والعافية نعمة من الله عز وجل، وهذه النعمة تستلزم ضريبة الشكر لله عز وجل. فكيف يكون شكر الله على نعمة العافية؟ إنما يكون شكر الله على ذلك بأن توجه صحتك وعافيتك ونشاتك لتستخدم كل ذلك في طريق الذي شرعه الله، والنهوض بالواجبات التي أمرك الله سبحانه وتعالى بها، ثم تبعد أنشطتك هذه التي هي ثمرة صحتك وعافيتك، تبعدها عن كل ما حرم الله سبحانه وتعالى،
ونهى عنه. الزوجة والدار والأولاد، كل هذه نعم من الله سبحانه وتعالى عليك به. يجب عليك أن تكون أسرتك مثلا للمجتمع الإسلامي الذي أراد الله سبحانه وتعالى من المسلمين أن ينشئوه. وهكذا يكون الإنسان في حياته كلما نظر إلى نعمة امتن الله سبحانه وتعالى به عليه يشكر الله على هذه النعمة في قلبه وبلسانه، ويستعمل هذه النعمة فيما يريد الله سبحانه وتعالى. إذا كنت بهذه المثابة فأنت شاكر لله سبحانه وتعالى. أما أن نقول باللسان فقط الحمد لله والشكر لله، ثم نسرف ما أنعم الله به علينا وامتن به علينا فيما يسخط الله سبحانه وتعالى نستعمله فيما نهانا الله سبحانه وتعالى، فنحن نكون أبعد ما نكون من الشاكرين. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلني وإياكم من عباده الشاكرين. ألا وصلوا وسلموا على خاتم الأنبياء وإمام المرسلين محمد بن عبد الله عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم. فإن الله أمركم بذلك في محكم التنزيل، فقال عز من قائل: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك وأنعم على عبدك ورسولك محمد، وارض اللهم عن الصحابة أجمعين وعن التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وعنا معهم بمنك وكرمك وإحسانك يا أرحم الراحمين. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا، واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير والموت راحة لنا من كل شر برحمتك يا أرحم الراحمين يا رب العالمين. اللهم فرج هم المهمومين من المسلمين، ونفس كرب المكروبين، واقض الدين عن المدينين، واشف مرضانا ومرضى المسلمين برحمتك يا أرحم الراحمين يا رب العالمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم اغفر لنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا. اللهم اغفر للمؤمنين وللمؤمنات وللمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات برحمتك يا أرحم الراحمين. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم الجليل يذكركم، واشكروه على نعمه يزدكم، ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون. أخت من أخواتنا مريضة تطلب من الإخوة الدعاء له بالشفاء. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يمن عليها بالشفاء التام العاجل إنه سميع قريب. وكذلك أخت توفي، يعني أهلها يطلبون من المسلمين الدعاء لها بالمغفرة والرحمة. نسأل الله أن يغفر لها ويرحمها ويتغمد بواسع رحمته. كما أخبرتم اليوم وغدا وبعد غد سيكون هناك محاضرات شرح كتاب التوحيد، هناك صور للكتاب عند الأخ عادل، من كان يريد بعد العصر يتصل به إن شاء الله. Comme on vous a dit, aujourd'hui et demain, après-demain, il y aura des cours, l'explication du kitab al-Tawhid du Cheikh Mohammed bin Abdul Wahhab rahimahullah. Donc vous êtes tous conviés à y assister pour apprendre votre religion. Donc il y a des copies de livres auprès des frères Adil. Celui qui a besoin de copies de livres, il peut le contacter après l'Asr Inch'Allah. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يهدينا إلى صراطه المستقيم وأن يوفقنا لما يحب ويرضاه إنه سميع قريب مجيب الدعوات. سبحانك اللهم بحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك.